जे गोवा फॉर्ड आणि काँग्रेसाचे विशय चल्ला पळय तो वॉट इज युअर से when you talk about alliance this that कित्याक हिंगा सस्पेन्शन alliance at the moment is suspended म्हणटा पळय ते गोवा फॉर्ड See, it is a premature statement of them. I think so. Premature. पुढे किती जातलें अजून 4 महिने 5 महिने आहा न्ही एलायन्स 5 महिने बी पयलीं ठरना पात्रांव कळ्ळें न्ही एलायन्स महिना 1.5 महिने भितरूच ठरता आणि जर तर तुवें काम केलें आसत जाल्यार तुका थंय वेटेज आसता तूं कामूच करचो ना मागीर तुका वेटेज खंयची येतली सो एवरी पार्टी हॅज टू वर्क टू गेट द वेटेज इन दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी ओके आयकता कामूच करून आनी तुका दितलो कोण सीट हाडून सांग पळय म्हाका इट इज नॉट इट्स टू प्रीमॅच्युअर टू डिस्कस विथ द अलायन्स विथ एनी पार्टी इट्स टू इमॅच्युअर प्रीमॅच्युअर ते सामकें अजून डिक्लेअर पळय 3 महिने पयलीं किंवा 2 महिने पयलीं केलें जाल्यार इट इज ओके हांव तुका सांगता न्ही आमचें कितें जालें तें हॅलो आयकता आमी 2 वर्सां पयलीं फाटल्या इलेक्शनाक 1.5 वर्सां पयलीं आमी 2 कॅन्डिडेट प्रमोट केले एक हांगा खंय मया आनी एक पेडण्या वॉट हॅपन ते गेले मागीर सो यूज कितें जालो सो दीज आर प्रीमॅच्युअर स्टेटमेंट्स म्हणटा तूं फ्रॉम गोवा फॉर्वर्ड सायड एनीबडी हू मेक्स आमी हेजे कडेन अलायन्स करतले हें जातलें इट कॅन नॉट हॅपन right now. It will happen only 1 month or 1.5 months before. ओके आणि लास्ट म्हणटा पळय ते हॅज दीपक दवलीकर डिसायडेड एनीवे बाबा प्रियोलूच रावतलो वा आनी खंय वयतलो पळय तो दीपक ढवळीकर प्रियोळाकूय आसा सगळी कडेन आसा शिरोड्यातूय आसा फोंड्यातूय आसा जाय तिनूय कडेन आसा अलायन्स कितें सांगता पळोवया मरे पयलीं वॉट अलायन्स सेज what ST reservation said, it depends on all that. At the end of the day, जातकीरच मागीर ते गोवा फॉर्वर्ड काँग्रेस असो किंवा आमी बीजेपी असो तेन्नाच फायनल जातलें सो पण एट द एंड ऑफ द डे मिनिस्टर हेजो बीजेपीचो मिनिस्टर शिरोडे आसा बीजेपीचो मिनिस्टर फोंड्या आशिल्लो आतां आनी बीजेपीचो MLA प्रियोल आसा सो दीपक खंय उरलो मागीर दीपक खंय उरलो ते इलेक्शन येतकीर कळटलें तुका मागीर क्लियर करतलो तूं ऑफकोर्स ते सगळें थरतकीर क्लियर करतलो न्ही चांगलें न्ही तुका आतां कितें उलोवप इट इज नॉट जस्टिफायड आय थिंक सो ओके यू विल स्पीक एट द रायट टायम वी आर द इंडिपेंडेंट पार्टी regional party in Goa which completed more than 63-64 years so you will speak at the right time of course 100% we'll speak at the right time and we'll see okay BJP MJP will alliance will go both will go together and form the government okay of 27 fine okay thanks sir